بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد اليوم راح نديرو الفيديو نتاع لي تيب دو سبور دي شامبينيون. بون ماناش راح نهضرو فيه غير على لي سبور دي شامبينيون، دوك نقول لكم لو بلان اللي راح نتبعوه بوندون هاد لا فيديو. راح نديرو لي تيب دو سبور دي شامبينيون، وتحت هذا العنوان عندنا دو كلاسيفيكاسيون. كاين سولون لا ريبرودكسيون اللي فيها سبور سيكسوي اي اسيكسوي، وكاين سولون ليدغاتاسيون سيش ou visqueux. وكما هاد لي سبور sont des éléments importants pour les champignons. Les champignons développent une structure باه تبروتيجي هاد لي سبور اللي هي لا فركتيفيكاسيون. دونك راح نقراو العنوان الثاني اللي هو لا فركتيفيكاسيون. وفي لا فركتيفيكاسيون الثاني كاين فركتيفيكاسيون سيكسوي و فركتيفيكاسيون اسيكسوي، راح نطرقوهم لي دو مي اون جينيرال راح نعرفو لي تيب دو فركتيفيكاسيون باسكو من بعدا كي نديطايو في لي شامبينيون ونشدو اكزامبل ونقراوهم راح نلقاو كل شامبينيون عنده اون فركتيفيكاسيون خاصه به، وكاين ميم اللي ما عندهمش فركتيفيكاسيون كوم لي شامبينيون لو فيغيفور. وفي الاخر نديرو لو مود دو في دي شامبينيون. هذا واش راح نديرو في الفيديو تاعنا. نبداو على بركة الله. لي تيب دو سبور دي شامبينيون، وكيما قلنا كاين سولون لا ريبرودكسيون. شي لي شامبينيون عندنا سبور سيكسوي اي اسيكسوي. نبداو بلي سبور اسيكسوي. لازم نعرفو حاجه، لي كاركتير اركايك اي ايفولوي. كنا قلنا من قبل بلي ان تال ميسيليان سيفوني هو كاركتير اركايك et un tal mycélien septé à caractère évolué. Même les spores عندنا des caractères évolués et des caractères archaïques. Les spores لازم نعرفوا باللي les spores endogènes caractère archaïque, les spores exogènes caractère évolué. Pour les champignons supérieurs plus évolués que les champignons inférieurs. عندنا في les champignons inférieurs هما ساهلين خلاص، سواء في les spores sexués ولا les spores asexués. نبداو بلي spores asexués، عندهم غير zoospore et sporocystospore. zoospore toujours mobile، وهذا ثاني كاركتير نديوه. الكاركتير اركايك هو لا موبيليتي نتاع لي سبور. car un sport mobile caractère archaïque, sport immobile caractère évolué. وكما نشوفوا هنايا les sporocystospores acquis un nouveau caractère اللي هو l'immobilité des spores mais مازال endogène، ويعتبر من les champignons inférieurs. ضمن les champignons inférieurs. Donc les champignons inférieurs deux types de spores: zoospores et sporocystospores. Les sporocystospores نلقاوهم عند les mucorales. نروحو les champignons supérieurs. Deux subdivisions، و عندنا conidiospore وعندنا talospore. Conidiospore né par sporulation directe. Spore exogène néoformé caduque résultant d'un appareil conidiogène. ياك هذه امبورطونت لازم نهزوها في راسنا. الكونيديوسبور ولا لي كونيدي اسيكسوي. وعندنا دوزيام تيب هو تالوسبور. لي تالوسبور هادو سون ترانسفورماسيون ديليمون بري اكزيستون. هادو هما لي دو تيب تاني نتاع لي شامبينيون نتاع لي سبور شي لي شامبينيون سوبيريور. نروحو لي تالوسبور من لي شامبينيون سوبيريور.
واش فيهم هاد لي 5 types de sport. Arthrosport, blastosport, dictyosport, chlamydosport et alloriosport. هاد لي 5 كامل. بون انا على واش نقول لكم ركزوا باينه على لي دو تيب تاع لي سبور اسيكسوي عند لي شامبينيون انفيريور اللي هما ساهلين زوروسبور موبيليتي et sporocystospore et mobile, mais les deux sont endogènes. D'accord. Voilà les conidiospores, les champignons supérieurs, ou les exogènes, ou appareils conidiogènes, néonformants et tout. بصح في لي تالوسبور كاين من هاد لي تيب لي 5 تيب كاين اللي نسحقوهم وكاين اللي كتبناهم هنا باسكو لازم نكتبوهم باسكو هما من لي تيب نتاع لي تالوسبور. دونك انا مانيش فيها غير على لي بلاستوسبور رايحين نقراوهم راح نشوفوهم في لي زيكزامبل تاع لي شامبينيون سورتو لي شامبينيون لوفيريفورم كيما قلنا من قبل بلي بورجونمون فورم دو ريبرودكسيون اسيكسوي نتاع لي شامبينيون لوفيريفورم كي صار بورجونمون قلنا بلي كاين دو سيلول مار كبيره على سيلول في هذيك سيلول البيتيت سيلول في نورمالمون هي ليليمون كي بريكزيستون ومن بعد راح يولي ان بلاستوسبور ويستعملوه في لا ريبرودكسيون اسيكسوي نتاع هذاك الشامبينيون. او فور ا ميزور وحنا نتقدموا في لي كور كل ما لقينا تيب دو سبور نرجعوا لهاد الدياغرام ونسطروا نلونوا على التيب دو سبور هذاك باش نحفظوا او موان نفهموا منين جا ونعرفوا لا ديفينيسيون نتاعو. نروحوا لي سبور سيكسويل champignon bien sûr نشوفوا selon champignon inférieur et champignon supérieur. champignon inférieur قلنا توجور هو الساهل عنده تيب واحد دو سبور سكسي حطوه في راسكم اللي هو لا زيغو سبور و تري امبورطون وهذا كنت شرحته في الفيديوهات السابقه وباللي كاين في السيكل دو في دي شامبينيون تاع الميكورال résultant de la cystogamie اللي هي conjugaison de deux gamètes بحيث الجاميتوسيست بحيث الجاميتوسيست مال يصب في الجاميتوسيست femelle contenu نتاعو cytoplasmique donc من بعد les noyaux sont appareillés 2 à 2 mâle femelle من بعد à un certain moment هادوك les noyaux كامل disparaissent تبقى un seul terre de noyaux يبرسيستي ومن بعد تصرا لا كاريوغامي ويتشكلنا لا زيغوسبور وهاد لا زيغوسبور نقولولو تاني زيغوت دو ريزيستانس عنده entouré par une couche de résistance. هذه هي دونك en général أنا عرفنا معلومة على l'ordre de Mucorales وباللي مادام شفنا بلي لي سبور اسيكسوي نتاعهم هما sporocystospores sont immobiles endogènes et les spores sexués هما les zygospores ou donc résultent de la cystogamie. donc نعرفوا بلي la fécondation type de fécondation اللي ينتهجها لي ميكورال هما هي لا cystogamie. donc نكون دينا معلومه اون جينيرال على لوردر دي ميكورال قبل حتى ما نقراو الكور دونك تجينا اسهل بعد كي نقراو الكور. نروحو لي شامبينيون سوبيريور. لي شامبينيون سوبيريور كاين دو فيلوم دي زاسكوميكوتا وكاين الفيلوم دي بازيديوميكوتا هادو في لي شامبينيون سوبيريور ورايحين نقراوهم بعدا اون ديتاي. جا الاسم نتاع l'ascospore parce que les spores formés dans un sporocyste particulier asc يقولولها asc. l'asc c'est un sporocyste particulier عند les ascomycota. ce sont des spores
endogène. هذه كيما قلت لكم هنايا صح لي سبور endogène c'est un caractère archaïque, mais هنايا les ascospores يندرجوا تحت les champignons supérieurs. بصح كون نروحو لي بازيديوميكوتا formés dans les basidiospores formés dans un sporocyste particulier يقولوا baside على بالها سماهم basidiospores. هنايا ce sont des spores exogènes parce donc acquis un nouveau caractère وهذا caractère évolué اللي هو spore exogène. Donc phylum des basidiomycota plus évolué que les ascomycota. Selon l'hydratation, on a deux types تاني de spores. Spores sèches et spores visqueuses. Spores sèches, pardon, xérospores, huma chlamydospores et aloïs. Spores visqueux, arthrospores, blastospores. Donc maintenant, quand on double les blastospores sont des spores visqueux. Ou qui maintenant, ces spores sont des éléments importants pour les champignons qui développent donc des structures qui les protègent. Les huma la fructification. La fructification, on a deux types de fructification. Fructification asexuée, fructification sexuée. La fructification asexuée. Dans le cas du champignon possédant un appareil conidiogène, les filaments peuvent s'agréger en stroma qui portent les conidiophores. Le stroma sert de support à une fructification. Sert de support à une fructification. Pourtant, des organes reproducteurs. نبداو كاين 3 types de fructification sexuée. Sporodochie, acervule, pycnide. نبداو sporodochie. دونك نديرو لهم التعريف تاعهم ابري نروحو نشوفو دي فوتو عليهم باش نفهمو بيان. Sporodochie, stroma étalé كيما الوسادة. D'accord. Recouvert de conidiophores. هذا من فوق les conidiophores. Acervule, if, enfoncé dans les tissus de l'hôte. Pourtant, تاني les conidiophores. باش قال هذه toujours عند les champignons اللي عندهم appareil conidiogen les filaments نتاعهم s'agrégent en stroma qui portent les conidiophores. Dans tous les cas, stroma هذه porte les conidiophores. Fait 3 types de fructification. Pycnide, stroma creux en bouteille avec un ostiole. Les fructifications asexuées ثلاثة هادو هما اللي كنا نحكيو عليهم قبيله. سبورودوشي كما قلنا هاي ستروما étalé كيما وسادة ها وفوقها لي كونيديوفور. أول حاجة لازم نعرفوها وش هو ان كونيديوفور قبل ما نكملو الشرح تاع لي فركتيفيكاسيون باسكو راه بريسك عندهم هادو في 3 كونيديو. هاد ستروما تهز كونيديوفور وهادو بالنسبة قلنا لي شامبينيون اللي عندهم اباراي كونيديوجين. دونك هذا كونيديوفور، هذا ان كونيديوفور، هذا ان كونيديوفور، كل واحد كونيديوفور. وش هو ان كونيديوفور؟ ان كونيديوفور سي un leaf aérien portant une ou plusieurs conidies. هادو الدويرة اللي فوق لي كونيدي اللي يهزهم، وهذا الخط سي un leaf. هاد ليف هو اللي نسموه كونيديوفور. وش هاز فوقو؟ لي كونيدي. دونك لي كونيدي
sont portés par tiges spécialisées. L'if hada يقولوا تاني tige spécialisée appelée conidiophore. tige spécialisée اللي هو conidiophore هز من الفوق les conidés. D'accord. بعد ما عرفنا وش هو ان كونيديوفور نرجعوا نهضروا شويه على سبورودوشي. عندنا لو مو سبوروديوم est un petit stroma compact généralement formé sur des plantes hautes parasitées par des champignons. Ce stroma porte كما قلنا les conidiophores اللي هازين لي كونيدي. هاد اللي يقولهم كونيدي سبور و كونيدي asexué. نروحو deuxième type acervule. La cervule هذا c'est une fructification bien sûr asexuée se présentant sous la forme d'un conceptacle largement ouvert produisant du cours conidiophore et diconidé. هو عبارة على des زيف هادو مع بعضهم شكلنا بين ستروما enfoncés داخل les tissus de l'hôte ou bien sûr تاني هازين دي conidiophore اللي هاز كونيدي asexué. مي تاني كاينه هنايا اون اوفرتور للبرا. نروحو البيكنيت كما قلنا قبيله. ستروما هي عباره عن ستروما كرو en bouteille avec un ostiole. هذا يقولولو ostiole جاية du latin ostiole جاية du latin معنى من الكلمة نتاع ostiolium هي صيغة تصغير نتاع ostium واللي هو petite ouverture هنايا. هذا هو ostiole. Donc stroma creux en bouteille avec un ostiole. هذا هو بيكنيت. وباين فوق الستروما توجور هزة كما قلنا لي كونيديوفور اللي هازين لي كونيدي asexués. دونك علاش سماوها fructification asexuée؟ parce que tout simplement elle protège les spores asexués. ونروحو les fructifications sexuées elle protège les spores sexuées. على بها سماها fructification sexuée. وفي les fructifications sexuées عندنا 4 types. وكالعادة نشوفو لا ديفينيسيون السهل باش نروحو نشوفو لي فوتو نتاع لي fructifications sexuées. Fructification sexuée pour un bon nombre de champignons supérieurs. باش نعرفو في لي fructification asexuée هضرنا على لاباراي كونيديوجين اللي فيها الكونيديو سبور اي تو. وين كاينين هاد لي تيب دو سبور كاينين في لي شامبينيون سوبيريور. وهنا تاني قالك pour un bon nombre de champignons supérieurs معناتها même fructification sexuée كاينه عند لي champignons supérieurs. mais toujours كاينه des cas particuliers. كاين des champignons supérieurs ماشي macroscopiques. كاين des champignons supérieurs métalluviriformes donc microscopique. وكاين تاني ما عندهمش fructification donc ماشي كاع les champignons supérieurs bien sûr عندهم une fructification. Lors de la reproduction sexuée se forme un stroma tapissé par une couche fertile اللي هو l'hyménium constitué d'asque ou baside. وكما toujours نقولو un stroma sert de support à une fructification. Donc toujours كاينه
stroma في النص. قال لك pendant la reproduction sexuée تصرى la formation تاع stroma. هاد stroma tapissé par une couche fertile. Toujours هازة les organes reproducteurs. Toujours stroma هازة les organes reproducteurs. في stroma fructification asexuée هازة les conidiophores اللي هازين les conidii asexués. وفي حالة fructification sexuée هازة les mignons couche fertile. هاد les mignons مكونين من asque هازين les ascospores. دونك وإلا كنا في les ascomycota ولا هاد لي مينيوم متكون من دي بازيد هازين دي بازيديوسبور وإلا كنا في لي بازيديو ميكوتا. عندنا نبداو بلاسكو كارب et l'appareil fructifère chez les ascomycota s'élaborant à la surface du stroma. Les ascocarpes peuvent être des clistothèses, apothèses, locules, périthèses. Clistothèse est confirmé, apothèse ou la pesise, ouvert en coupe, locule sans paroi en bouteille, périthèse en bouteille avec paroi. Bon, باش تسهل علينا قبل ما نعرفوا la notion de basidiocarpe لازم نعرفوا la notion de sporocarpe. Sporocarpe est la structure qui enveloppe et protège les spores regroupés en fructification. Sporocarpe عند les ascomycota يقولوا له ascocarpe et le sporocarpe عند les basidiomycota يقولوا له basidiocarpe. Donc basidiocarpe ولا يقولوا له basidium et le sporocarpe d'un basidiomycota constitué d'une structure multicellulaire sur laquelle est placé l'hyménium producteur de spores. Exemple de basidiocarpe, carpophore des champignons macroscopiques. وشي هو un carpophore. Carpophore, c'est la partie aérienne qui produit et disperse les spores chez les champignons supérieurs. On va نعرفوا باللي généralement les basidiomycota sont des champignons appelés chapeaux. Donc هذه هي الفructification تاعهم. هام لي فوتو نتاع الفructification sexuelle. Clistothèse est un organe en forme de sphère sans ouverture. ياك هنايا رانا نشوفو فيه en coupe mais la réalité fermée sans ouverture qui contient les asques et les ascospores. داخل هادوك les asques. Bien sûr chez certains champignons ascomycètes. Le mot vient du grec. Le mot vient du grec klistos qui veut dire fermé et tek qui signifie étui, enveloppe, souple ou rigide. نروحو apothésie. كيما رانا نشوفو هنايا كوب نتاع لابوثيسي مي هي عبارة تجي كيما الكاس داكور كاس داخلو كاين لي مينيون وهاد لي مينيون constitue de deux tissus. Tissu fertile اللي هو les asques هادو les asques اللي فيهم
les ascospores, et tissu stérile يقولوا له paraphis. هاد التيشو ستيريل عبارة على des filaments stériles entre les asques. Voilà. هذا tissu stérile, asque, tissu stérile, asque, tissu stérile, asque, tissu stérile, et ainsi de suite. Donc, apothécie, جاية كي الكاس داخلو كاين إيمينيوم. هاد الإيمينيوم constitue de deux tissus, tissu fertile et tissu stérile. Tissu stérile هو les filaments اللي entre les asques, et tissu fertile هما les asques بحد ذاتهم فيهم les ascospores. نروحو la fructification sexuée الثالثة اللي هي l'ocule. نقولو l'ocule ولا une loge ولا cavité stroma tapissé لداخل forme en bouteille tapissé لداخل بالإيمينيوم فيه les asques bien sûr parce qu'هادو عند fructification sexuelle عند les ascomycota. وكما قلنا bouteille mais sans paroi. Par contre pérites bouteille avec paroi. وصلنا لآخر عنوان في الفيديو اللي هو mode de vie des champignons. عندنا saprophyte, parasite, symbionte. من symbionte هذا كاين deux exemples, lichen et mycorhize cas des truffes. دوك نشرحوهم واحد واحد. saprophyte est un organisme végétal, fongique ou bactérien capable de se nourrir d'une matière organique non vivante. Il peut provoquer la décomposition de cette matière en libérant des enzymes digestives. هذا هو saprophyte. يقدر يعيش على des matières organiques non vivantes, mortes. D'accord? Matière organique non vivante. يعيش عليها يسموه saprophyte. نروحو البارازيت. Parasite, c'est un organisme vivant qui vit aux dépens d'un autre organisme, يقولوا l'hôte. Symbiote est un organisme ayant besoin d'un autre pour vivre et se développer. Ce dernier appartenant généralement à une espèce différente. Donc symbiote واش معناتها؟ معناتها انه organisme ما يقدرش يعيش وحده، يحتاج un autre individu باش يعيش معاه ويديفلوبا. وجينيرالمون l'autre individu هذا يكون من espèce différente. عندنا l'exemple نتاع lichen est formé grâce à l'association de deux symbiontes, une algue unicellulaire et un champignon qui complète mutuellement leur alimentation. Qui complètent mutuellement leur alimentation. Donc symbionte, nos deux individus يعيشوا مع بعضهم من espèces différentes. يتبادلوا مع بعضهم، يتعايشوا مع بعضهم. عندنا par exemple organisme 1 et 2. الدو يدي من الأن وش يسحق، وتاني الأن يدي من الدو وش يسحق، ويبقاو متعايشين مع بعضهم ويديفلوباو مع بعضهم. كل واحد يسحق الآخر ويعاونوا بعضهم البعض. اللي ما كانش عند هذا يمدو اللي ما كانش عند الأن.
يمدولو الدو، واللي ما كانش عنده الدو يمدولو الأن ويتعايشوا. كيما اللي كان عبارة على تعايش اسوسياسيون اون الغ يونيسيلولير مع شامبينيون، يتبادلوا لاليمونطاسيون فيما بيناتهم ويدوا من بعضهم واش يسحقوا ويتعايشوا ويديفلوباو. ميكوريز كا دي تروف. Mycorhize est le résultat de l'association symbiotique entre des champignons et les racines des plantes. Le mot est du grec myko, معناتها champignon, rhiza, معناتها racine. Donc mycorhize هو التعايش بين des champignons et racines des plantes. La truffe est le nom vernaculaire donné à la fructification comestible de plusieurs espèces de champignons ascomycètes ectomycorhiziens qui se présentent sous une forme plus ou moins globuleuse. وصلنا لنهاية الفيديو. إن شاء الله تكونوا فهمتوا تكونوا استفدتوا مني. إن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمني ومن الشيطان. بالتوفيق. ديروا أبوني للعشان وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد من فيديوهاتي إن شاء الله. إلى اللقاء. الفيديو القادم إن شاء الله اللي راح نقرأ فيه لا كلاسيفيكاسيون دي شامبينيون. Bon courage. Salam.